Dobar dan i dobrodošli u novi video, dragi gledalci. Ovih dana radim kolski prilaz za kuću i radionicu. To je posao koji nisam obavio i već 3 godine se mučimo sa prilazom do objekta. Vidjeli ste u uvodu da sam iskopao negde oko 32 dužna metra, što znači da će ovaj kolski prilaz biti dimenzije 32 metra dužna puta 60 cm širine i negde debljine betona oko 10 cm. U sredini će biti mreža četvorka, jer se je to pokazalo dobro onaj deo koji sam radio pre par godina, tako da ću samo da nastavim putanju tog kolskog ulaza i odradit ću jednu traku ove godine. Stari deo izgleda ovako, 60 cm je širine i debljine je 10 cm betona. U sredini je mreža četvorka i dole imamo tampon nekih par centimetra. Sada ostaje da ovo sve ošalujem i ide tamponiranje, a zatim i betoniranje. Trebalo bi negde da potrošim oko 2 kubna metara betona, što znači da neće biti lak posao, ali ovo mora da se završi pre početka padavina, da bi lakše ulazili i prilazili objektu. Ako bude bilo vremena, trebalo bi da se spoji sa ulazom u radionicu, ali o tom potom. Ove godine je bitno da možemo da dođemo neometano do kuće. Sada treba da krenemo sa šalovanjem. Imam neke stare daske koje ću iskoristiti i nadam se da će to na kraju da izgleda ovako kao i ovaj koji sam radio pre par godina i da je stoji na mjestu. Nigde nije pokazao znake pukotina. Ovo sam ja odradio kontrolisano pucanje betona bruselicom, tako ću da odradim i ovaj naniže koji budem betonirao. I evo, dragi gledalci, 2 dana pauze zbog padavina. Prošlo je skoro 2 meseca od kad nije padala kiša i vidjeli ste da sam se namučio prilikom kopanja ovog kolskog prilaza. Imao sam problema prilikom šalovanja, jednostavno nije bilo moguće ubaciti ni jedan kolac u zemlju, a da pritom ne pukne. Tako da za sada je dobro. Pala je dobra kiša, čekamo da se sve ovo suši i nastavljamo sa radovima. A sada ću vam pokazati i zašto betoniram ovaj deo, jer je ovo jedini način da se priđe objektu kada je ovako blato i padavina. Ovo je nova zimska guma M+S i vidite da se jednostavno više njena šara i ne primećuje, jer zemlja uđe u ovakve šare na gumi i ona nema nikakvu funkciju. Kada se ovo desi, kola jednostavno klize po blatu i bude gore nego li po ledu. Vidite da se zemlja
kada se natopi ovaj gornji sloj bude izuzetno lepljiva i klizava. Što znači da moram što pre ovo da betoniram kada bude ogrejalo sunce i da odradim ovih 32 dužna metra, a zatim ću morati sigurno da radim uskoro i ulaz u samu parcelu. Ako ne stignem ove godine, onda bi trebalo sledeće, jer su problemi sa prilazom i ulazom u objekat i parcelu ogromni. I upravo sam završio šalovanje koskog prilaza. Produžio sam za 1 dužni metar, što znači da imam 33 metra za betoniranje. I to sad izgleda ovako. Uspio sam da nađem i skupim daske za šalovanje celom dužinom i ovdje ću sada tamponirati. Kada nanesem tampon nekih par centimetra ide i armiranje. Armirat ću na primjer na 2 metra dužna puta 60 cm i tu ću da presečem armaturu, a kasnije na tom mjestu ću da brusilicom isečem dan ili dva nakon betoniranja trotoara ili koskog prilaza, kako god.
I evo, dragi gledalci, konačno lepo vreme i krećemo sa betoniranjem nakon nedelju dana pauze zbog kiše. I ono što je dobro, da je sve spremno i samo treba betonirati. Ovu mrežu koju sam armirao i spremio stari za armiranje sada ću izbaciti van ovog šalovanog dela, jer ću puniti betonom 5 cm, zatim stavljam mrežu i ide do 10 cm visine. U ovom delu ovde ću puniti do 10 cm visine, a u ovom delu ovde će biti možda 12, 13, čak i 15 na nekim mestima, iz razloga što kada auto ide naniže beži u ovom smeru, što znači da trotoar, odnosno kolski prilaz, mora da bude nagnut na ovu stranu ovamo, i kada auto bude silazio naniže neće moći da beži u susednu parcelu kada bude klizavo i zaleđeno. To je to što se tiče pripreme, sada kreće betoniranje. Čekam da beton izbaci svoju vodu i zatim ide ravnjanje betona, kao što sam odradio ovaj deo gore.
to bi bilo to, dragi gledalci, što se tiče ovog videa. Vidjeli ste kako je protekla izgradnja kolskog prilaza, odnosno trotoara ili staze, kako god. Dosta posla, ali ipak je sve odrađeno. Potrošeno je negde oko 2,5 kubika betona, što znači da sam na jednoj strani betonirao deblje negde oko 15 cm. Za sada sve funkcioniše ekstra, vidjet ćemo kako će se ponašati u zimskom periodu. Konačno je i ovaj posao odrađen, ostalo je još da se odradi ulaz u parcelu. To ćemo kada budem imao više vremena, jer će biti tu dosta posla, najvjerojatnije za godinu ili dve. A ono što ću raditi u sljedećem videu je fasada na radionici, tako da pretplatite se na kanal i pozdrav i svako dobro.